Snack imo. Thank you, dresser. Okay, naka-follow matik basta maka-follow matik 200. Okay, sige. Sa imuha ng turon. Turon. May kapin man ni sir, suklian. Ayaw na sukli eh. Salamat. Pakapin na buti kag lechon manok nara. Salamat kaayo. Lechon manok. Tara. Dayon. Siyempre na po kay Salamat kaayo. napukay bugas. Loko, bang salamat kaayo, sir. Sige, kisay ngalan mo nay? Jocelyn Pon. Good minute, Kumuha ni mamo. sir. Init pa naman bagong luto. Daray mo sir, cash. Para niya sir, ma'am. Like mo no. Anday mi ani. Nabalaw ra ba may kinaon na ating bulan. Mao, manok na pod. Then ato pa rin sa bugas nay. Dagan naman ni Roy. Ha? Ako ihatag ani. Wala ra, okay ra na.